खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। बाइबल सब के लिए बुनियादी मुतालियाती सिलसिला कलाम मुक़द्दस की तालीम मसीही ईमान की पुख्तगी के लिए तरतीब पादरी पतरस यूनुस। पहला हिस्सा खुदा और उसकी इलाहियाती क़ुव्वत में हम सीख रहे हैं खुदा का वजूद, खुदा का किरदार, यीशु मसीह, पाक रूह, फरिश्ते, शैतान और बदरूहें। याद रखने वाली बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि ये कोर्स इन उन्वानात के साथ बुनियादी बातों की बात करता है। गुज़श्ता सबक में हमने खुदा के वजूद के बारे में सीखा। आज के सबक में हम खुदा के किरदार के बारे में सीखेंगे। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा कौन है, उसका किरदार क्या है। इस उन्वान को सीखने के लिए इस सबक में खुदा की दो बुनियादी ज़ाती खसूसियात के बारे में तालीम शामिल है, जहाँ से उसकी दूसरी खसूसियात आती हैं। ये खसूसियात उसकी पाकीज़गी और उसकी मोहब्बत हैं। खुदा की पाकीज़गी। खुदा पाक है, कुद्दूस कुद्दूस रब्बुल अफ़वाज कुद्दूस है। सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। यसाया की किताब 6 बाब और उसकी 3 आयत में हम ये पढ़ते हैं। कुद्दूस होने का मतलब ये है कि खुदा इखलाकी तौर पर पाक है। उसका ये मतलब भी है कि वो हर चीज़ से जो इखलाकी तौर पर खालिस नहीं है उससे अलग है। खुदा की पाकीज़गी में हम ये भी सीखते हैं कि खुदा में कोई बुराई नहीं है। ज़बूर 92 की 15वीं आयत में लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद रास्त है, वही मेरी चट्टान है और उसमें नाराज़गी नहीं। खुदा की पाकीज़गी में हम ये भी सीखते हैं खुदा बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हबक्कूक 1 बाब 13वीं आयत। हबक्कूक कहता है कि तेरी आँखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को नहीं देख सकता। खुदा की पाकीज़गी हमें ये भी बताती है कि खुदा की रास्तबाजी और वफ़ादारी। जो कुछ खुदा करता है वो ठीक और इंसाफ करता है। दानियल की किताब 4 बाब 37वीं आयत जब पढ़ते हैं तो लिखा है, दानियल की किताब में नबुकदनेस्सर ने कहा, अब मैं नबुकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम व ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। वो वफ़ादार खुदा है जो अपने प्यार करने वालों से बेवफाई नहीं करता, जैसे सदरक, मीशक और अब नजू को तजर्बा हुआ। तो खुदा की पाकीज़गी खुदा की रास्तबाजी और उसकी वफ़ादारी का इजहार है। खुदा की पाकीज़गी हमें ये भी सिखाती है कि खुदा झूठ नहीं बोलता और ना ही अपना जहन बदलता है। वो अपने वादों पर अमल करता है। गिनती की किताब 23वां बाब 19वीं आयत। खुदा इंसान नहीं है कि झूठ बोले और ना ही वो आदम ज़ात है कि अपना इरादा बदले। खुदा की पाकीज़गी ये भी बताती है कि खुदा गुस्से में धीमा है। कलाम ये कहता है, तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गज़ब को। इफ्सियों का ख़त 4 बाब 26वीं आयत पढ़ें तो कलाम में ये भी लिखा है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह न करो।
خدا کی پاکیزگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا ناراضگی میں دھیما ہے اور ناراض نہیں رہتا۔ اگر آپ زبور 103 کی 8 اور 9 آیات کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ دوسرے سبق کے پہلے حصے میں ہم نے خدا کی پاکیزگی کے بارے میں جانا۔ اب اس سبق کا دوسرا حصہ خدا کی محبت اور رحم کے بارے میں ہے۔ خدا کی محبت اور رحم۔ خدا محبت ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت نہ صرف خدا کی ایک خصوصیت ہے بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ہی محبت کا واحد ذریعہ ہے۔ خدا کی محبت اور رحم خدا کے مہربان اور رحم کرنے والے خدا کا بھی اظہار کرتی ہے۔ یعقوب کا خط 5واں باب 11ویں آیت۔ دیکھو، صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کی محبت اور رحم ہمیں بتاتی ہے کہ خدا اچھا ہے۔ زبور 119 کی آیت 68 میں لکھا ہے کہ تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے۔ خدا کی محبت اور رحم خدا کے رحم دلی کا اظہار کرتی ہے۔ زبور 116 کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اپنے رحم کو ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ ہم گنہگار بھی ہوں تو بھی وہ اپنا کرم ہم پر قائم رکھتا ہے۔ جب ہم ان باتوں کو سیکھ چکے ہیں تو کچھ سوال ہیں جو نظر ثانی کے لیے ہمیں اس سبق کو آگے بڑھانے اور سیکھنے کے لیے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا سوال، پاکیزگی کیا ہے؟ دوسرا سوال، اگر خدا اچھا ہے تو غصہ اس کی خصوصیت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، خدا محبت ہے، اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ سوال نمبر 4، شفقت کا کیا مطلب ہے اور خدا کس طرح اپنی شفقت کا اظہار کرتا ہے؟ 5واں اور آخری سوال، خدا نے آپ پر اپنی مہربانی کیسے کی ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوالوں کے جواب اپنی نوٹ بک پہ ضرور لکھیں گے اور ان اسباق کو اچھے سے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اس سبق میں چند ایک بنیادی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ خدا کرے کہ آپ ان باتوں کو سیکھ کر اپنے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنیں اور دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہوں۔ آمین۔